मैं ईमान से तुमसे पूछता हूं, कोई दुनिया की तारीख नहीं बता सकती कि यजीद ने अहले बैत बीबी पाकों के साथ कोई बदतमीजी की हो, कोई बदतमीजी की हो, कोई भाई गला साबित नहीं कर सकता। लेकिन लानत है इन लोगों पर जिन्होंने आज सैयद जादी को, अल्लाह माफ करे, दफ्तरों में, जहाजों में, बसों में, फैक्ट्रियों में, फिल्मों में, कन्या खानों में, चक्रों में बिठा रखा है। और बहन जो मदीहा शाह कौन है? मदीहा शाह फिल्मों में काम करती है, कंजरी कौन है बताओ? मदीहा शाह। समीना पीरजादा कौन है? पीरजादा। और लाख लानत है तुम पर, तुम कुत्ते का यहूदियों इतने बदतरीन बन चुके हो कि सादात की इज्जत के साथ ये मामले करते हो। तुम उनको हर जगह पर बदकारी और जिना के लिए पेश कर रहे हो, और तुम एतराज करते हो कि यजीद ने अहले बैत के साथ ये किया। शर्म आनी चाहिए। तुम सबसे बड़े कुत्ते हो, बदमाश हो, कमीने हो। तुम्हारे जैसा अहले बैत का दुश्मन न पैदा हुआ न पैदा हो सकता है। यजीद पर जन्नत वाजिब है, यजीद कतई जन्नती है, यजीद जन्नत में जाएगा। यजीद को बुरा भला कहना जायज नहीं है, क्योंकि इमाम हुसैन का जो कातिल था वो इब्न ज़ियाद था, यजीद नहीं था। तो लिहाजा आप यजीद को बुरा भला क्यों कहते हो? वजह क्या है जनाब? सारी डिटेल, सारी सूरत आप आपको बताने वाले हैं, क्योंकि मुहर्रम हराम का महीना जारी है। मुहर्रम हराम के महीने में जनाब हर बंदा जो है ना वो पीटता है यजीद को, वो समझता है कि इमाम हुसैन का कातिल यजीद है। हालांकि जनाब यजीद कौन है, यजीद का कसूर भी कोई नहीं है। इस बारे में उलमा किराम का आपस में इख्तिलाफ है। सारी डिटेल, सारी सूरत हाल आपकी तरफ बताने वाला हूं कि जनाब इमाम हुसैन का कातिल कौन है, और यजीद पर लान तान करना, या यजीद को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहना, या यजीद को जन्नती कहना, इतना भी इमाम हुसैन की कुर्बानियां वो यजीद पर डालना, इस बारे में जनाब उलमा किराम का क्या मौक़िफ़ है, तमाम तर डिटेल, तमाम तर सूरत हाल जनाब आपको बताने वाला हूं कि यजीद जनाब असल में है कौन, और यजीद पर जन्नत क्या लाजिम है, क्या यजीद जन्नती हो सकता है या नहीं, या जनाब जो है ना ये अजाब सजा का मुस्तहक है, या जनाब इसको राज़ी अल्लाह ताला अन्हु या लानतुल्लाह ताला अलैह कौन सा लफ्ज कह सकते हैं। आज पूरी डिटेल इस सूरत हाल में इस वीडियो में जनाब आपको मिलने वाली है। आप सबको मुकम्मल तौर पर स्टेप टू स्टेप वीडियो दिखाने वाला हूं। कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो नाज़रीन किराम आपको स्टेप टू स्टेप दिखाने वाला हूं कि यजीद असल में है कौन। आज आपको एक अनोखी मालूमात यजीद के बारे में मिलने वाली है, क्योंकि हम तो यही समझते रहे हैं पूरी जिंदगी कि इमाम हुसैन का कातिल यजीद ही है। लेकिन आज जनाब आप सुनेंगे ना एक मरतबा आपके रुंगटे खड़े हो जाएंगे, यार हम यजीद को क्या समझते थे, यजीद असल में है क्या, यजीद जनाब मुजरिम है या नहीं है। तो जनाब स्टेप स्टेप मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले जनाब शिया के आलिम, बहुत बड़े आलिम जनाब जिसका नाम शहनशाह नकवी है, शहनशाह नकवी ने जनाब यजीद के बारे में मुकम्मल डिटेल और अपने शिया के बारे में बताया है कि जनाब शिया जो है ना वो क्यों मातम करते हैं, उनके साथ यजीद कौन है। वीडियो थोड़ी सी देख लीजिए। ये एतराज पहली मुहर्रम से शुरू हो जाता है। खुद मारा था, खुद रो रहे हैं, इनके बड़ों ने मारा था, इनकी औलादें रो रही हैं। बहुत सारे जवाबात इसके दिए जा चुके हैं। ये जो अफ्रीकी इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, ये जो गोरे इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, ये जो हिंदुस्तान के असालतन जो हिंदू थे बाद में मुसलमान हुए जो इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, ये सब कूफे से तो नहीं आए। इनके आबा वजदाद कूफी तो नहीं थे क्या? दुनिया में जहां जहां इमाम हुसैन का मातम करने वाले लोग हैं उनका सबका आबा वजदाद का ताल्लुक कूफे से है। जी आप में से बहुत सारे लोग सैयद हैं, आपके बड़े तो मदीने से आए थे, आपका क्या ताल्लुक कूफे वालों से? और फिर मैं तो नक्कन साहब का जुमला नकल करके उनकी रूह को भी शाद करूं। नक्कन साहब फरमाते हैं कि अगर कूफे वालों का कोई रंगो बू हमारी तरह था, कोई हुलिया हमारी तरह था, तो हमने तो ये तय कर लिया है कि जो हुसैन का कातिल है उस पे लानत है। नक्कन साहब का जुमला सुनिएगा। नक्कन साहब फरमाते हैं हम हुसैन के कातिलों पे लानत भेज के अपना ताल्लुक तोड़ते हैं, तुम्हारा नहीं है तो तुम भी लानत भेजो। तो आपने जनाब ये सुना, ये थे शहनशाह नकवी। वो जनाब कह रहे थे कि जनाब लोग एतराज करते हैं कि शिया जो है ना यही असल में इमाम हुसैन के कातिल हैं। उन्होंने कहा कि जनाब सिर्फ शिया मातम नहीं करते, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जनाब मुहर्रम में मातम करते हैं। अब फिर सबको कसूरवार ठहराओ, सिर्फ शिया को क्यों कसूरवार ठहराते हो? लेकिन उसके बाद दोस्तों एक और वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर दिखाने वाला हूँ। शियों के एक बहुत बड़े आलिम है, उन्होंने जनाब यजीद के बारे में मुकम्मल डिटेल बताई है कि यजीद कौन है, और यजीद पर जनाब जो है ना तमाम तर ये जितना भी इस करबला का वाकया है यजीद पर आता है, या यजीद बेकसूरा है, यजीद जन्नती है या जहन्नमी है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहना चाहिए, लानतुल्लाह ताला अलैह कहना चाहिए। सारी डिटेल सारी सूरत जनाब वो शिया की कहानी उन्हीं के ज़िम्मे। खबर है कि यहाँ खतीब की मजलिस सुनी भी जाती है और लिखी भी जाती है। मैं फिर भी जिम्मेदारी के साथ कहने लगा हूँ कि मेरे अहले सुन्नत अगर दोस्त शरीफ फरमा है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल सिर्फ एक नहीं, कातिलान हुसैन ज्यादा है। जिस दौर में हुसैन अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा, यह दौर कौन सा था?
रसूल को दुनिया से गए अभी 50 साल पूरे नहीं हुए, अभी 50 साल नहीं हुए नबी को दुनिया से गए, और यजीद जैसा शराबी तख्त पे बैठ गया। अब मैं नाम नहीं लूंगा, निशानी बताने लगा। अभी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने नबी की पुश्त पे हुसैन देखा था। मेरा ख्याल है कि मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं। अभी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने ईद वाले दिन नबी के कांधों पे हुसैन देखा। अभी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने नबी की जुबान से हुसैन और मिन्नी वाली हदीस सुनी। जब वो लोग जिंदा थे तो उन्होंने हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? अगर आज मौलवी कहे दिया था तो मुझे 72 में दिखा। अगर वो 72 में नहीं तो इसका मतलब वो लाखों में, तो इसका मतलब उन्होंने बैत कर ली थी, वोट दे दिया था यजीद को। आज सिर्फ यजीद क्योंकि बद किरदार था, आज मौलवी ने सारा ही गुनाह उसके खाते में डाल दिया कि चले लानत तो होनी है इस अकेले पे हो। अकेले से कत्ल हुसैन का एतराफ करवाया गया, यजीद अकेला मुलव्वस नहीं। मेरा ख्याल है इससे बेहतर जुमला है कि बोला वो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता जो इस्तेलाह में आप इस्तेमाल करने लगा। यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी के टिकट पे था। आप हमें बताएं कि यजीद की पार्टी कौन सी थी? आज जो भी उठता है वो कहता जी मैं भी तो शीयों के साथ हूं, हुसैन सही थे, यजीद गलत था। हमने सिर्फ तुमसे अकेला हुसैन सही नहीं कहलवाना, मजबूरी बन गई है ना कि अब अगर हुसैन का साथ नहीं देंगे तो फिर यजीद को मानना पड़ेगा। लिहाजा हुसैन की मोहब्बत में हुसैन के लिए नहीं आए, यजीद से बचने के लिए हुसैन के पीछे आए कि हम भी कहते हैं कि हम हुसैन के साथ हैं। हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं, सिर्फ हुसैन सही नहीं, हुसैन का सारा निजाम सही, और सिर्फ यजीद गलत नहीं, यजीद का सारा निजाम गलत। उस दौर के मुसलमानों ने हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? यह भी नहीं हुआ कि इमाम हुसैन अचानक कत्ल हो गए हों। 26 रजब को इनकार बैत, 28 रजब को मदीना से रवानगी। चल 26 को हुसैन का साथ नहीं दिया, 28 को हुसैन के साथ मदीना छोड़ देते। मदीना नहीं छोड़ा, 6 माह हुसैन मक्का में बैठे रहे। मुसलमान हुसैन के पीछे मक्का क्यों नहीं आए? आप अगर कहें कि उन्हें खबर ही नहीं थी कि हुसैन मक्का में बैठे हैं, तो मेरे मौला ने तो हिकमत अमली ऐसी तरतीब दी थी। हुसैन ने तो ऐन हज के मौके पे मक्का छोड़ा। जो हज पढ़ने के लिए आए थे क्या उन्होंने हुसैन नहीं देखा? मेरे अहले सुन्नत भाइयों के एक बहुत बड़े खतीब थे, नाम उनका मौलाना कौसर नियाज़ी था। वो हमेशा अपने लोगों में मज़हब अहले बैत की भरपूर तबलीग करते थे। लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारी गुफ्तगू यौम हुसैन पे की। बाद में कुछ मौलवियों ने घेर लिया। एक मौलवी ने बड़ी सख्ती के साथ मौलाना कौसर नियाज़ी को कहा, उसका मौलाना कौसर नियाज़ी तू भी हिस्ट्री पढ़ता है, मेरी समझ में ये बात नहीं आती, जब उस दौर के सारे मुसलमानों ने यजीद की बैत कर ली थी तो हुसैन ने क्यों नहीं की? मौलाना कौसर नियाज़ी के चेहरे की नकल बदल गई। उसने कहा जब हुसैन ने नहीं की सब ने क्यों की? जब इमाम हुसैन ने बैत नहीं की सब ने क्यों? उस दौर के मुसलमानों ने हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? ये हमारी मजलिसें, ये हमारे जुलूस उस एहतजाज पे हैं। इससे बेहतर मेरा ख्याल है कत्ल हुसैन पे इंक्वायरी का मैं जुमला नहीं पढ़ सकता जो मैं पढ़ने लगा हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लड़ने का अंदाज हर इमाम से निराला था। यही वजह है कि करबला ने पूरा इस्लाम जिंदा कर दिया। कैसे जिंदा किया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले 4 कत्ल सैयदों के मदीने में हुए थे। मैं फजाइल पढ़ा और चारों के कातिल छुप गए थे। आज तक 4 कत्ल अभी तक जाहिर नहीं हुए, अंधे कत्ल हो गए। रसूल हुजरे में जहर मिली, आज तक कातिल का किसी को नहीं पता। आप मुझे बताएं किसी ने पढ़ा कत्ल रसूल? कातिल छुप गया। आबादी थी मदीना, मुसलमानों का भरा हुआ शहर था, कातिल छुप गया। बतूल का कत्ल घर में हुआ, मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, कातिल छुप गया। किसी को नहीं पता कौन लोग आए थे कि उन्होंने दरवाजा जलाया था, कातिल छुप गया। अमीर अल मोमिनीन को एक बदमाश के जरिए मस्जिद में ज़रब लगवाई गई। तलवार किसने दी? जहर कहां से खरीदा गया? भेजा किसने था? लालच किया था, कातिल छुप गया। इमाम हसन को सौजा के जरिए जहर दिलवाई गई। जहर कहां से आई? घर तक कैसे पहुंची? पीछे ताकत कौन सी थी? कातिल छुप गया। आज तक मुसलमानों की आंखों पर स्याह पट्टी बंधी है। वो 4 कत्ल खोलने के लिए तैयार ही नहीं, चारों के कातिल छुप गए। इससे बेहतर जुमला मेरे पास नहीं है और मुझे खबर है कि मैं किस दौर में तकरीर कर रहा हूं। मैं फिर भी पूरी जुर्रत के साथ ये जुमला देने लगा। ये था हुसैन के लड़ने का तरीका। हुसैन चारों के कातिल घेर के करबला ले आए। जी नाज़रीन किराम, आपने अहले तशरीह के एक आलम की वीडियो मुलाहिजा कर ली है।
اس کے بعد جناب آپ سب کو بتاتا چلوں کہ ایک اور جناب عالم آپ کو سنانے والا ہوں، وہ ہے جناب جو کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے. ان کا نعرہ ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو وہ آپ سب جان گئے ہوں گے کون ہے، انجینئر محمد علی مرزا. اس کے بعد جناب آپ کو دیوبند عالم کا ایک بہت بڑا فتویٰ بھی سناؤں گا. اس کے بعد جناب دعوت اسلامی کے ایک بہت بڑے مفتی قاسم صاحب کا بھی فتویٰ سناؤں گا. ساری ڈیٹیل ساری صورتحال آپ نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے، کیونکہ آج مکمل طور پر آپ کو ملے گی یزید کے بارے میں انفارمیشن. جی جناب، وہ انجینئر محمد علی مرزا اس بارے میں، یزید کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کی بھی ویڈیو. وہ جی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. پہلے میں تو الزامی جواب اس کا دیتا ہوں، الزامی جواب حقی والا، اینٹی وینم، لاجیکل آنسر اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ دماغ میں ڈرل ہو، کوئی بات اندر داخل ہو. مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب 2009 کے اندر یزید کو رضی اللہ عنہ کہا، اس وقت کون کون سے علماء تھے اہل حدیث کے یا دیوبند کے؟ بریلویوں کا بھی تھے لیکن وہ بھی اپنی حاضری لگا رہے تھے، ان کو چھوڑ دیں. شیعہ نے تو بولنا ہی تھا کہ جنہوں نے فرنٹ سے لیڈ کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ کہا ہو کہ آپ سکوت اختیار کر لیں، کسی نے بھی نہیں کیا، مزہ لے رہے تھے اس کا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب 2009 میں یہ فتنہ اٹھایا، میں ان کی بڑا احترام کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں ان کو پروموٹ بھی کرتا ہوں، علمی اختلاف اپنی جگہ. میں نے جب اس کو کنفرنٹ کیا، اس کو علمی دلائل کے ساتھ جواب دیا، تو یہ سارے ہمارے پیچھے پڑ گئے. یعنی آپ ہمارے سروں پہ جوتیاں بھی مارتے ہیں اور ہمارے رونے پہ بھی بندی لگاتے ہیں. اس کو کوئی نہیں کچھ کہہ رہا. جب ہم نے جواب دیا تو سارے ہمیں کہنے لگے جی آپ سکوت اختیار کر لیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو کسی نے کہا سکوت اختیار کریں؟ اب آج کے بعد نہ کوئی ریکارڈ کرا دے، پچھلے 10 سالوں میں کوئی ویڈیو دکھائیں. 10 سالوں میں نہیں دکھائیں، شروع کے 2-3 سالوں میں، 2009 10 11 12 میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام لے کے کسی نے کہا سکوت اختیار کریں. تو وہ تو سکوت کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ آل امیہ کو آپ ننگا نہ کریں، اہل بیت کی آپ جتنی مرضی گستاخیاں کر لیں، ان کے دشمنوں کو جتنا مرضی بڑھا چڑھا کے بیان کریں، اس پہ یہ راضی رہتے ہیں. تو ان کو تو سکوت نہیں کرواتے، ان کو تو حافظہ اللہ کہتے ہیں، ان کو تو دامت برکاتہم عالیہ کہتے ہیں. اور جو جواب دے رہا ہے احادیث کی روشنی میں، اس کو کہتے ہیں آپ سکوت اختیار کریں. تو بخاری مسلم کو ہم پھر بند کر دیں؟ میں نے تو اپنی کو بات ہی نہیں کی ہے، میں تو صحیح الاسناد حدیث سے بیان کرتا ہوں. اور دوسرا صرف اس معاملے میں کیوں سکوت اختیار کریں؟ وہ کہتے ہیں نہیں اس لیے دیکھیں جی کربلا ہو چکی، کام ختم ہو گیا، اثرات تو آج تک ہے. وہ تو پھر غزوہ بدر بھی ہو چکی بھی ہے، تو رمضان شریف میں آپ غزوہ بدر کے اوپر کیوں جمعے پڑھاتے ہیں؟ ختم کریں، غزوہ احد پہ ختم کریں، میلاد کے بھی سب کچھ پروگرام ختم کریں. نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، فوت ہو چکے، جنتوں میں زندہ ہیں، لیکن اب دنیا میں تو نہیں ہے. ان چیزوں کو یاد کیوں رکھا جاتا ہے؟ زندہ قومیں اپنے ماضی کے واقعات کو یاد رکھتی ہیں. پھر پورے کا پورا قرآن انسانی تاریخ کے کتنے بڑے بڑے واقعات بتاتا ہے جو ختم ہو چکے ہیں. برادران یوسف فوت ہو چکے ہیں، لیکن آج تک قرآن میں عبرت کے لیے انہوں نے جو کچھ اپنے بھائی کے ساتھ کیا. اور برادران یوسف وہ صحابی ہیں جن کا باپ بھی پیغمبر ہے، بھائی بھی پیغمبر ہے، ڈبل صحابی ہیں، لیکن آج بھی ان کی مثال دی جاتی ہے. تو کوئی اسے کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ گستاخی ہوگی. دوستو آپ نے یزید کے بارے میں مکمل ڈیٹیل جناب جو ہے نا ایک انجینئر محمد علی مرزا کے ہاتھوں دیکھ لیا ہے، اور انہوں نے جو بتایا ہے مکمل طور پر آپ کے اس سے متفق ہیں یا نہیں ہیں یزید کے بارے میں، کیونکہ جناب انفارمیشن تبدیل ہو رہی ہے، کسی کا کیا موقف ہے، کسی کا کیا موقف ہے، لیکن اصل حقیقی موقف کیا ہے اینڈ میں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے سب کا نچوڑ جناب آپ کو دکھا دوں کہ اصل میں ہے کیا. اب چلتے ہیں دیوبند کے ایک بہت بڑے مفتی عبد الواحد قریشی صاحب جناب جو ہے نا وہ اس وقت میدان میں آئے ہیں، اور انہوں نے بڑی خوبصورت اپڈیٹ دی ہے یزید کے بارے میں کہ یزید اصل میں ہے کون. ویڈیو دیکھ لیجیے. خاضر عباسی پوچھتے ہیں یزید کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں. کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس کو نہ اچھا بولیں نہ برا، مگر کچھ اس کی حد سے زیادہ تعریف کرتے ہیں جیسا کہ اماماتی حضرات، اور کچھ لعنت بھیجتے ہیں. اور کیا وہ تابعی بھی تھا؟ بیٹا یزید کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں، اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ یزید فاسق اور فاجر تھا. یزید کی حکومت فاسقانہ فاجرانہ تھی. یزید کا حکم ہم اسی لیے نہیں مانتے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے مقابلے میں حق پر تھے، یزید حق پر نہیں ہے. لیکن ہم یزید کو کافر نہیں کہتے، فاسق فاجر ضرور کہتے ہیں. وہ عذاب بھگتے گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق عذاب بھگتے گا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق عذاب بھگتے گا، مسجد نبوی میں واقعہ حرا کا ظلم کرانے کے مترادف اور بیت اللہ پہ سنگ باری کرانے کے مترادف یہ معاملات ہیں. دوسری بات کہ یزید پر لعن تان کرنا، ہم اس کے کام کو جائز نہیں سمجھتے، اس لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. باقی لعنت کرنا اسلام میں ہر اس بندے پر جائز ہے جس کا کفر پر مرنا یقینی ہو. یزید ظلم پہ تو مرا ہے، کفر پہ مرا یا نہیں مرا اس بارے میں یقینی بات نہیں ہے. جو حضرات اس کو کافر سمجھتے ہیں ان کے یہاں لعنت جائز ہے. ہم کافر نہیں، ظالم اور فاسق اور فاجر سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارے یہاں لعنت جائز نہیں ہے. نمبر 2، آپ نے پوچھا یزید تابعی تھا، تو یہ بات کان کھول کے سن لیں کہ یزید کوئی تابعی نہیں تھا.
आप लोग ताबी की तारीफ नहीं समझते। ताबी इत्तिबा से निकला है। 11वां पारा सूरत नंबर 9 सूरत तौबा आयत नंबर 100, 11वें पारे का पहला सफ़ा। अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन। ये ताबी बताया है कि जो सहाबा की इत्तिबा करे, ये सहाबा की इत्तिबा करने वाला नहीं, सहाबा को कत्ल करने वाला था। तो सहाबी का इत्तिबा करने वाला ये ज़ुमरा ताबईन में गिना जाता है। सहाबी का कातिल ज़ुमरा ताबईन में कैसे गिना जाएगा? इसलिए यजीद हो, हज्जाज हो, शिमर इब्न ज़िल जोशन हो, हम इसे ताबी नहीं समझते। वो सहाबी का कातिल है, सहाबी को मारने वाला है, सहाबा पे जुल्म करने वाला है, इसलिए वो ताबी है ही नहीं। ताबी वो है जो इत्तिबा करे, ताबी वो है जो सहाबा की बात माने, ताबी वो है जो सहाबा कराम के नक्शे कदम पे चले, वो ताबी है। ये सिरे से ताबी नहीं है। इन्होंने कौन सी इत्तिबा किया? इन्होंने तो सहाबा का कत्ल किया, इन्होंने तो सहाबा पे जुल्म किया। सईद इब्न जुबैर जैसे सैयद ताबईन का खून ये हज्जाज बिन यूसुफ की गर्दन पर है। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया कांदली रहमतुल्लाह की तहकीक के मुताबिक 1,20,000 आदमी का कातिल है। ये हज्जाज को मैं कैसे ताबी मानूं? लोग कहते जी कुरान पे ज़बरें ज़ेरें लगवाई थी, और मैंने कहा ज़बरें ज़ेरें लगवाई थी तो मामला अल्लाह के हवाले है। जो जुल्म किया था इसका बदला तो दुनिया में बात की जाएगी ना। और इस तरह मसला यजीद का है। हम यजीद को क्या अच्छा खाता फिर रहे हैं? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 61 हिजरी में शहीद हुए हैं। 61, 62, 63, 64 में यजीद मरा है। इसने कोई ट्रायल चलाया हज़रत हुसैन के कातिलीन पे? उनको गिरफ्तार किया है? उनके कत्ल का बदला लिया है? नहीं लिया। ये उसका जिम्मेदार है, इसलिए ये बराबर का हकदार है। हम इसे ताबी नहीं समझते। शिमर इब्न ज़िल जोशन डायरेक्ट कातिल अहले बैत है। हज़रत हुसैन का कातिल है, आले रसूल का कातिल है, औलाद अली का कातिल है, आले नबी का कातिल है। इसको हम ताबी नहीं समझते। ये बिल्कुल जालिम है। इस जालिम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुस्लिमा की इन जैसे जालिमों से हिफाजत फरमाए। ये दोनों बातें आपने पूछी, मैंने दोनों बातों का जवाब आपकी खिदमत में दे दिया है। उम्मीद है मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप उस तक अच्छी तरह। दोस्तों आपने वीडियो देख ली है। दोस्तों आप जनाब ये थे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब जो कि यजीद के बारे में मुकम्मल डिटेल दे रहे थे। तो उसके बाद आपको एक और वीडियो दिखाने वाला हूं दोस्तों। वो वीडियो है जनाब अहले सुन्नत के एक मुफ्ती हैं और जिसका नाम है मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब। मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब मैदान में आए हैं और उन्होंने तो एक मरतबा परकुचे उड़ा दिए हैं। अब उनकी एक जनाब जो है ना मुतनाज़ा गुफ्तगू सुनेंगे ना, एक मरतबा आप किरगट्टे खड़े हो जाएंगे कि यार ये बंदा असल में कह क्या रहा है, यजीद की सपोर्ट कर रहा है, इमाम हुसैन की वीडियो देख लीजिए। अब मैं ईमान से तुमसे पूछता हूं, कोई दुनिया की तारीख नहीं बता सकती कि यजीद ने अहले बैत बीबी पाकों के साथ कोई बदतमीजी की हो, कोई बदतमीजी की हो, कोई माई कला साबित नहीं कर सकता। लेकिन लानत है इन लोगों पर जिन्होंने आज सैयद जादी को, अल्लाह माफ करे, दफ्तरों में, जहाजों में, बसों में, फैक्ट्रियों में, फिल्मों में, कंजर खानों में, शक्लों में बिठा रखा है। और बहन चो, ये मदीहा शाह कौन है? मदीहा शाह फिल्मों में काम करती है कंजरी, ये कौन है बताओ? मदीहा शाह। समीना पीरजादा कौन है? पीरजादा। वह लाख लानत है तुम पर, तुम कुत्ते का यहूदियों इतने बदतरीन बन चुके हो कि सादात की इज्जत के साथ ये मामले करते हो। तुम उनको हर जगह पर बदकारी और जिना के लिए पेश कर रहे हो और तुम एतराज करते हो कि यजीद ने अहले बैत के साथ ये किया। शर्म आनी चाहिए। तुम सबसे बड़े कुत्ते हो, बदमाश हो, कमीने हो। तुम्हारे जैसा अहले बैत का दुश्मन ना पैदा हुआ है ना पैदा हो सकता है। लेकिन तुम वही कमीने हो जो चोर मचाए शोर वाला काम करता है। बेगैरत कौन सा सैयद है जो अपनी बेटी को रोजाना सवार कर बाहर नहीं भेजता, स्कूल में नहीं भेजता? क्या पता नहीं है इसके साथ क्या होता है? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं ईमान से कहता हूं, अगर ये सैयद एक तरफ हो और यजीद एक तरफ हो तो मैं यजीद का साथ दूंगा। क्यों? कि ये अहले बैत के दुश्मन है। यजीद इतना दुश्मनी नहीं कर सकता। यजीद के अंदर ये दुश्मनी मुमकिन ही नहीं है। ये अपनी इज्जत को रोलते हैं, वो इज्जत को बचाने वाला। अभी तुम सोच चुके हो सारे हकायक क्या है। इतना बड़ा जुल्म ज्यादती। पंजाबी कहते मैं अपनी कालग नहीं दिसदी, मज अपनी कालग नहीं दिसदी, अपनी कालग कोई नहीं दिसी। पिछले पै गए एड़ा बैठता लांती 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 लांती। और तू लांती की है? तू तो दस पहला तू की बैठा है? तुम वही तो हो। अगर उसको अमीरुल मोमिनीन कहना जायज नहीं है, तुम क्यों इमरान खान को अमीरुल मोमिनीन कहते हो? अगर उसको जायज नहीं है, कमीने तुम मदीने की रियासत पाकिस्तान को क्यों कहते हो? पाकिस्तान में कौन सा बुरा काम नहीं है? चक्र मंडल यहां पर है, हर बुराई यहां पर है, अंग्रेजी कानून है, सब कुछ है। बदकारियां जगह जगह पर है और पूरे कानूनी तहफ्फुज़ के साथ हो रही है, कानून की निगरानी और सरपरस्ती में हो रही है। अगर तू बोलता है तो उसको अंदर डाल दिया जाता है। तमाम बदमाशियां, कुफर, यहूदियत, पलीती सब चल रहा है और चलाकर फिर तुम कहते हो ये मदीने की रियासत है। क्यों कह रहे हो कुत्ते? तुम कह सकते हो तो यजीद की बख्शिश की दुआ नहीं मान सकता कोई? क्यों? तेरे बाप की शरीयत है। खंजीरो, फलां यजीदिया ना कोई इमाम बचाते हो ना कुछ। कोई पीर है लंगर में बैठा हुआ, लंगर की है कोई लंगर बैठा हो किधर? उधर की टट्टी चाट रहे हैं और हाल ये है। मैं कौन कौन से ईमान से मैं अभी मुंह खोल के बोलना नहीं चाहता। मैं जो ऐसी बातें करते हैं उनकी अपनी बेटियां लंदन में बदकारी करवाती हैं। वो तू कहां बैठा हुआ जालिम? जहां पर नंगे रहते हो कमीने। जब तू गुजरता है तो तुझे कमीने नजर नहीं आते, नंगे नजर नहीं आते। उधर से तो हिजरत फर्ज है, जहां से हिजरत फर्ज है तू वहां पर रियाज रखता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? बाप की शरीयत बना रखी है तुमने।
गज़वे के दोस्तों इत्तेदाल, हद पे रहना चाहिए, हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जो नासिर ने मौक़िफ़ पेश किया यही अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ है। इससे कोई इधर उधर गिर गया, शाज़ हुआ तो शाज़ मरदूद है, उसको छोड़ दो बस। इसी में सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ है, इसी में अहले बैत का तहफ़्फ़ुज़ है, वरना नहीं तो अहले बैत का गुस्ताख बनोगे, सहाबा के भी गुस्ताख बनोगे। अब जिस तरह कहते हो कि लानती है सब जो बैत यजीद करने वाले हैं, तो क्या बनेगा? अहले बैत की, सहाबा ने बैत की, अहले बैत की बैत इत्तेफाकी है। शिया भी लिखते हैं, सुन्नी भी लिखते हैं, सब मुत्तफ़िक़ है इस बात पर। क्या कहोगे? सब अहले बैत यजीद की बैत करके काफ़िर हो गए? कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दोस्तों अब आखिरी वीडियो आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों, बड़ी ही खूबसूरत और इंटरेस्ट वीडियो बाकी है। वो जनाब जिसका नाम है जनाब मुफ्ती दावत इस्लामी के मुफ्ती कासिम साहब। लेकिन इससे पहले एक ऐसा क्लिप आपको दिखाने वाला हूं कि आप इस क्लिप को देखेंगे ना तो उसमें तमाम उलमा किराम को मजमुआ है, मतलब थोड़ा थोड़ा क्लिप बड़ी मेहनत से लिया है आप सबको नॉलेज पहुंचाने के लिए, आप सबको इल्म पहुंचाने के लिए, ताकि आप इस चीज से आगाह हो कि जनाब जब सब क्लिप थोड़े थोड़े चलेंगे ना आप सबका मौक़िफ़ सामने आ जाएगा। आखिर में फिर जनाब आपको मुफ्ती कासिम साहब का भी क्लिप सुनाता हूं। सबसे पहले जनाब जो तमाम तर लोगों का इकट्ठे उलमा किराम का इकट्ठे क्लिप है वो देखो। यजीद को जालिम क्यों कहे? उसके दौर में हसन शहीद हुए हैं, चाहे उसने ऑर्डर ना भी किया हो, लेकिन दौर तो उसी का है, जिम्मेदारी तो उसी पे आएगी। हजरत उमर तो फरमाते थे कि अगर फरात के किनारे कुत्ता भूखा मर जाए तो उमर क़यामत में जवाब देगा, तो ये यजीद हजरत हुसैन का जवाब नहीं देगा। अगर वो इब्न ज़ियाद को कंट्रोल करता तो कर सकता था, वो तो उस वक्त बादशाह था, खलीफा था, लेकिन उसने कंट्रोल नहीं किया और उसके दौर में ये हुआ है, तो जिम्मेदारी तो बड़े पे आएगी। हाँ, यजीद को कुछ लोग काफिर, जालिम, फाजिर और दुनिया जहान की गालियां देते हैं, उसको काफिर कहते हैं। यजीद को काफिर कहना जायज़ नहीं है। क्यों? सहाबा की एक बहुत बड़ी जमात ने उसके हाथ पे बैत की है। और जो यजीद को काफिर कहते हैं, हमें यजीद को काफिर कहने पे इसलिए उनसे शिकवा नहीं है कि इन जालिमों ने तो अबू बकर, उमर, उस्मान को भी काफिर कहा है। सारी राफजियत इकट्ठी हो जाए तो यजीद के बराबर भी नहीं हो सकती कि यजीद मुसलमान था, काफिर नहीं था। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हर जगह एक ही बात की कि यजीद शराबी है तो बच्चे कटवा दूंगा, शराबी को वोट। ये एक नहीं, हर किताब में ये लिखा, हर किताब में, और हर मसलक की किताब। यजीद चूंकि मुजरे देखता है, रंडियों का नाच देखता है, बच्चे कटवा दूंगा उसके हाथ में। सुनो, ये सब कत्ल कर दिए गए थे, शिम्मिर, इब्न जियाद, खुली, ये सब के सब लानती कत्ल कर दिए गए। इकबाल कहता है शिम्मिर मिट गया, यजीद मिट गया, खुली मिट गया, हुसैन को कत्ल करने वाले मिट गए। लेकिन सुनो, सारे मिट गए, यजीद मिट गया, यजीद का नामो निशान मिट गया, यजीद का तशख्खुस मिट गया। फरमाते हैं मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, मेरा हुसैन आज भी जिंदा है और मेरा हुसैन क़यामत तक जिंदा रहेगा। इसलिए तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह से डराता हूँ, अहले बैत के दुश्मन ना बन जाना। अगर दुश्मन बन गए तो याद रखना दुनिया में ही तुम अजाब में मुब्तला कर दिए जाओ। इमाम हुसैन ने जब पेशानी सजदे में रखी तो आखिरी लफ्ज ये थे, अल्लाहुम्मा रज़न बिक़ज़ाइका व सब्रन अला बलाइका तस्लीमन लिअमरिका सुबहान रब्बियल आला। मालिक तेरी तकदीर पे राजी हो गया हूँ, मालिक जख्म से पे भी मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मालिक तेरी तरफ से जो दुख आए मैंने उनको कबूल किया, जे सोना मेरे दुख में राजी तो मैं सुख नु चुल्ले डावा। मालिक मैं सब कुछ कबूल किया, हुसैन तेरी रिजा पे राजी है। मेरे मालिक तू भी बता, तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ है? आवाज आ रही थी, इस प्यासे पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। औरों ने भी सजदा किया पर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। जब यजीद के दरबार के अंदर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचे तो यजीद ने पहले तो जो है वो दुख का इजहार किया। बाज लोग यहां से यजीद की बरियत का ऐलान करते हैं। यहां किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि कातिल की पशेमानी मकतूल की अहमियत को तो बढ़ा सकती है लेकिन उसके दामन से कत्ल के दाग को नहीं धो सकती। तो उसने ये सब कुछ किया, ये बस उसके कस्बे थे जो वो बहाने लगा, लेकिन बाद में उसने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दांतों के ऊपर जो है वो छड़ी मारना शुरू कर दी। तो हजरत अबू बरज़ा असलमी सहाबी रसूल वहां मौजूद थे, वो खड़े हो गए, बदन कांपता है उनका, कहने लगे जालिम इरफा कदीबा का, यहां अपनी छड़ी हटा ले। मैंने अपनी इन आंखों से देखा है कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यल से महू, हुजूर ने इन होठों को खुद चूमा है।
تو یزید مر گیا، اس کا نام مر گیا، اس کا تشخص مر گیا. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے. حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں بھی زندہ تھا، کوفے کے بازار میں بھی زندہ تھا، اور دمشق کی جامع مسجد میں بھی زندہ تھا، مدینے میں بھی زندہ، مکے میں بھی زندہ، کابل میں بھی زندہ، کندھار میں بھی زندہ، قلعہ جنگی میں بھی زندہ، تورا گورا میں بھی زندہ، موصل میں بھی زندہ، بغداد میں بھی زندہ، غزہ کی پٹی میں بھی زندہ، فلسطین میں بھی زندہ. آج حسین کی زندگی اور حسین کا باقپن دنیا کو بتا رہا ہے، بش کو بتا رہا ہے تیرے منہ پہ تماچا حسین مارے گا. زمانہ بتائے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یزید کے بارے میں مستند روایات سے ثابت نہیں ہے کہ وہ حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا. اچھا یہ بتائیں، آپ یزید کو قاتل حسین رضی اللہ عنہ سمجھتے ہیں نا؟ فین ہوتی مڑ جڑ کے چھڑ دو، سنی شیعہ کمیونٹی میں آلریڈی ظلم کر چکا ہوں. ویسے ایک بات کرتا ہوں نا، یعنی میں یزید کو قتل حسین میں مجرم سمجھتا ہوں. اس کے دور ملوکیت میں یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بخاری مسلم سے میں نے احادیث ثابت کی ہیں کہ اس تک جو ہے وہ امام زین العابدین بھی گئے ہیں، ان تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے. میں اس کو قتل حسین میں اس طریقے سے مجرم سمجھتا ہوں کہ اس کے دور ملوکیت کے اندر ہوا. ایک اور واقعہ سنا دوں، شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، بلکہ اکثر. یزید 39 سال کی عمر میں مر گیا. اس کا بیٹا بھرپور جوان 19-20 سال کی عمر میں 3 بر اعظم کی خلافت پر بیٹھا. 3 بر اعظم کی خلافت. عمر کتنی؟ 18-19 سال. جوانی، پاگل پن، بے ہوشی. 40 دن حکومت کی. 40 دن. 41ویں دن اپنے سارے خاندان بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور آ کر ممبر پہ یوں بیٹھا. کہنے لگا آج ایک بات کرنی ہے تم سے. انہوں کو پتہ نہیں کیا اعلان کر رہا ہے. کہ دیکھو میرا باپ ظالم تھا، جبار تھا، ظالم تھا. اس نے تخت کی خاطر اہل البیت کا خون بہایا، اور وہ تخت جس کے نیچے اہل البیت کا خون ہو اور جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو، میں یہ جا رہا ہوں. 3 بر اعظم کی باپ کی حکومت کو لات مار دی کہ اس کے نیچے حسین کا خون. دوستو آپ نے یہ کلپ مکمل طور پر ملاحظہ کر لیا ہے. اینڈ میں جناب دعوت اسلامی کے مفتی قاسم اتاری صاحب اس وقت میدان میں آئے ہیں. الحمدللہ اب اس وقت جناب جو بھی کام دیکھیں دعوت اسلامی بڑے ہی دین متین کا کام کر رہی ہے، اور جناب جو بھی معاملہ ہو، جو بھی واقعہ ہو، جو بھی جناب جس طریقے سے بھی علماء کرام کا آپس میں جناب مناظرہ ہو یا کسی موضوع پر گفتگو کرنی ہو تو الحمدللہ دعوت اسلامی پہلے نمبر پر آتی ہے. اور دعوت اسلامی کے مفتی قاسم صاحب جناب یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یزید قصوروار تھا یا نہیں تھا، اہل سنت کا اس میں کیا موقف ہے، اور جناب بقیہ امام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، مکمل ڈیٹیل انہوں نے بتائی ہے. وی او پی صورتحال، وی او پی ڈیٹیل جناب سنتے ہیں مفتی قاسم صاحب کے نقطہ نظر سے. یزید کو اچھا کہنے والے یزیدی ہی ہو سکتے ہیں، ظالم کو اچھا کہنے والا خود ظالم ہے، اور جو جس کی تعریف کرتا ہے تو وہ اسی کے ساتھ شامل ہے، جو جس کی تائید کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. تو یزید کو اچھا کہنا جو ہے یہ کسی یوں کہہ لیں کہ سخت دل گردے والے کا کام ہے، مضبوط دل گردے والے کا نہیں، سخت دل گردے والے کا کام ہے کہ یزید جیسا ظالم آدمی اور فاسق و فاجر آدمی کہ جس کے فسق و فجور پر اہل سنت کا اجماع ہے کہ وہ فاسق تھا، فاجر تھا، بلکہ جس کے بارے میں علماء کی ایک تعداد ہے جو اسے کافر کہتی ہے. ہم جو احناف ہیں اور جو جمہور اہل سنت ہے وہ سکوت اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کافر کہنے سے سکوت اختیار کرتے ہیں. لیکن اس کی جس کی فسق و فجور کی یہ شدت ہو کہ جس کے ظالم اور فاسق اور فاجر اور پلید اور دین میں رخنہ اندازی کرنے والے اور اہل بیت پہ ظلم ڈھانے والوں کا ساتھ دینے کا صرف الزام نہیں بلکہ ثابت جرم ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو اس نے ظلم و ستم کیا وہ ٹھیک ہے. تو اب جو یہ ظلم و ستم ٹھیک کہے کہ اہل بیت کو شہید کر دیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، ان کا سر تن سے جدا کر دیا، ان کے بدن مبارک پر گھوڑے دوڑا دیے اور ان کی جو ناش مبارک ہے اس کو رضا کر دیا اور جن کے سر کو نیزے پر بلند کیا گیا، تو اگر کوئی اس کو ٹھیک کہتا ہے تو وہ تو اپنے دین ایمان کو دیکھ لیں کہ اس کا کلمہ اس نے پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا. تو لہٰذا یہ بڑا ایک سخت جملہ ہے کہ یزید کو یوں برحق کہا جائے. اچھا یہاں پر ایک اور چیز عرض کروں گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ یزید نے تھوڑی امام حسین کو شہید کیا. یزید تو اپنے وہاں تھا دمشق میں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جو شہید کیا ہے وہ ابن زیاد نے کیا ہے. ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا، تو ابن زیاد نے لشکر بھیجا اور اس لشکر نے جا کے شہید کیا. تو یزید کا تو اس میں عمل دخل ہی نہیں ہے. اب یہ ایک عجیب وسوسہ اندازی ہے. بات یہ ہے کہ ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، کیا اس سارے واقعے کے بعد یزید نے ان قاتلوں کو کوئی سزا دی تھی؟
کیا ابن زیاد کو اس کے عہدے سے فارغ کر دیا تھا؟ کیا جس لشکر نے یہ شر انگیزی اور شیطانیت کی تھی، کیا اس میں کسی ایک بندے کو کوئی معمولی سی بھی اس نے سزا دی تھی؟ تو جب اس نے کچھ بھی نہیں کیا تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ اس فعل پہ راضی نہیں تھا؟ کیا جو ملک کا حکمران ہے، کیا اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ جو ظلم و ستم بھلے جتنا مرضی بڑا ہو جائے اور وہ بعد میں بس یہ بولے کہ یہ تو نے کیا کر دیا، یہ تو نے کیا کر دیا، اور اتنا کیا کہ وہ فارغ ہو جائے؟ کیا دنیا کا کوئی قانون ہے کہ جو ایسے حکمران کے بارے میں یہ کہے کہ یار دیکھو نا اس نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی؟ کیا یہ اگر اس نے یہ 2-4 جملے بولے بھی تھے تو کیا یہ جملے بولنے سے کیا اس نے حق ادا کر دیا تھا؟ کیا اس نے سزائیں دی تھی ان لوگوں کو؟ جب نہیں دی تھی تو پھر کیسے کہہ سکتے کہ شریک جرم نہیں تھا؟ لو جی ناظرین کرام، تمام تر ویڈیوز آپ نے دیکھ لیا ہے یزید کے بارے میں۔ دیکھیں جی، کچھ لوگ یزید کو جناب جو ہے نا ظالم کہتے ہیں۔ ظالم تو جناب اس پر سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ظالم تھا، جابر تھا، لیکن کافر میں بڑا یہ ڈیفینیشن ہے، کافر میں بڑا فرق ہے، جو حالانکہ یزید پر کافر کا فتویٰ نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جناب یزید جو بے قصور ہے، کوئی کہتا ہے یزید کا قصور یہ ظالم تھا، کوئی سکوت اختیار کرتا ہے، اور امام اعظم کا یہ موقف ہے کہ وہ سکوت اختیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب جیسے بھی ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو اللہ پاک اس کے ساتھ وہی معاملہ فرمائے، اگر غلط ہے تو پھر بھی اللہ پاک اس کے ساتھ وہی معاملہ فرمائے۔ ارے سنت والے جتنے بھی ہیں جناب سکوت اختیار کریں یزید کے بارے میں، نہ ہی جناب اس پر برا بلا کہیں، نہ ہی تان و تشنیع کریں۔ مطلب یہ کیا ہے، کیونکہ اس پر ظلم ظالم تو تھا لیکن کافر نہیں تھا، کفر کا فتویٰ جناب نہیں لگانا چاہیے۔ آج کی یہ مکمل ڈیٹیل، مکمل صورتحال، امام حسین کا قاتل ابن زیاد تھا نہ کہ یزید تھا۔ ہم تو جناب بدتو سے سنتے آ رہے ہیں کہ امام حسین کا قاتل یزید تھا، یزید نہیں تھا، بلکہ ہاں وہ شرکت لازمی کر رہا تھا، اس کے جناب اس کو مفاد لازمی پہنچا رہا تھا، ظلم ستم کر رہا تھا، لیکن انہوں نے ابن زیاد نے قتل کیا تھا، امام حسین کو شہید کیا تھا، نہ کہ جناب یزید نے۔ یہ تھی آج کی صورت اپڈیٹ۔ اچھی لگے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولے گا۔ اپنے میزبان محمد جنید کو آج کی ایک دکھ بھری داستان کے ساتھ دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔